Ma, Unan. kinahanglan na damo gay mo pana. Val, nak. Sayod ka na parang inikan mo. Pero ma, unahon da lang si Marvy hasta ako. Nak. Nak. Hindi mo kong inikay. Gusto ko na madayaw. Ang kamayong kinabuhi. Dili kay tumugi. Gusto ko ni nak. Wako na nga gagawin niya. I know, nak. Sa ilua si mama, ha? But sometimes, ang pagmahal sa isa ka utaw kay malisod na butang. Nak, sayod ko na malisod. Sayod ko na ihadlukaw. Pero ma, nasa kinahanglan mo pagayad mo pana. Kay gusto ko, naawan kamayo ni Marvy na pagpilian na itong mga oportunidad na wa ako dati. Pero kinahanglan ka namin ma. Kinahanglan ta ka. Samtang adto ako gawas, istoryahan kita pirmi. Manalinga ako ng mga kamayo mga stories, problema, jokes, tanan. Tapos pohon, pagyakaipon da ako, magkasabay da isab kita. Kuwan sa lang yun ni lumalabay anak. Dili gayud tanan. Palakas kaw. Amo? Sige ma. Pagdali da! Oras da! Hali ka mo doha, be. Mag-amping mo kanunay ha. Maminaw kay Papa. Oo ma. Muna ko na. Ma, Ding, pagdali na ang pagliho kay basta maliit na kita. Te? Unan, Nasa masamok ka eh. ilan lang yan gawas. Matapos lang gihapon niya. Wala akong damay ang sangani. Gani, yakuan ka, ako isab mismo, di ba? Parehas lang man kita. Dili ko gusto na mahitabokan mo. Samtang ani payangkan mo ate, way makapanikit kan mo. Ani dayaan. Oo. Sayod ako, ani ko lang kanakapit. Nasa yan na pa iya. Sa yan. Parehas yan. Dili yan okay. Wala pa na. Dili. Yado mo ba ako? Dili na to sa laan mo.
Okay. Ako isab, ani lang ako sa kilid mo. Iyo nga yung mata mo, tapos mintras wak maglaong, ayaw lang pangupinan mo. Tapos nasa dili, yamon daw. Te, pamukha niyaan, ayaw ako pagpakitaan. Oo, ani lang ako. Pangako mo. Oo, sure ako. Amo? Salagayin ni ng inamayo. Katrabaho ganyan para kanalo tapos saan ka lang. Paghilom, paglinis lang ako. Ayun ang pagmatahan. I wish my life was as peaceful as this. Money and not worry about bills. A life where I could truly enjoy my youth. What would it be like if mom did not have to go away? If dad was not always drinking? How would it feel if we would share dinner together every day? Laughing at our dining table. I wish my life was the same as ours. I wish I wouldn't have to grow up so soon. Okay lang yan. Okay lang din ang pero dapat dilak magkasip. Si mama ato sa malayo, wanan kami. Tigpada si mama ng kwarta, tigtawag pagayyan yan eh. Tapos una nihimo na silak man dito sa bahay. Eva, you okay? I didn't get enough sleep last night. I figured you look really tired. Sus, I'll be okay. You know, I don't even remember when I started so much in school. Like what? Being a normal student. Joining youth duties, Girl Scouts, Mother Major, journalism, and being part of the society. Whoa, you're amazing! I just joined everything to help. It helped me learn responsibility, especially joining the society. It made me feel like I wasn't just a kid with problems. Aw, you're really kind, Val. Thank you so much. Are you okay? You are so quiet today. Yeah, it's just something happened at the classroom. Yeah, always here for the You know what? Let's eat street foods. My treat. Alright. Yay! Oh, thank you so much, guys. Hi! Salamat! Sige, dayawan ka mo ng film. Na-inspire sa ka mo ng mismong story ko. Tubal, sang kanak, gamay pa na bal, kay Sikira doon kay strong ka, kanang tapos niyang
malabanan mo tanan kan mo mga kuan ba problema sa kinabuhi. Diskan isa ka lang tapos sige ra always ka maging positive sa kinabuhi. Bye.